Buenas tardes, bienvenidos todos a esta lectura trilingüe, la primera lectura que realizaremos en el mes de marzo en el marco de la francofonía y que en esta ocasión tendrá como centro o eje central la obra El país de los otros, Le pays des autres, The Country of Others, de la escritora franco-marroquí Leila Islami, quien ha sido galardonada en 2016 con el premio Goncourt de Francia. Sobre la novela podemos decir que es una historia que nos transporta a Marruecos entre 1944 y 1955 en el marco de la familia formada por la alsaciana Matilde, su marido marroquí Aman, los hijos de ambos, Aika y Selim, y otros personajes secundarios de la propia familia de Amin. Pues bien, justamente la autora narrará la experiencia de Matilde en este país africano, donde se sentirá atrapada, una especie de intrusa que deberá aprender a sortear las dificultades de ser mujer en esos años y en ese país. Leila Islami nos presenta así con esta novela el inicio de una trilogía, la trilogía que contará la historia de su propia familia. Damos paso entonces al colombo americano, quien realizará la lectura en inglés. Oh, hi, my name is Fernando Velázquez, Education Advisor del Centro Colombo Americano Pereira. I would like everybody to know that as an Education Advisor, I help people who are interested in studying in the United States. So if you are interested in learning English, in studying a master's degree, or just taking an undergraduate program, you are more than welcome to knock at the door of Education USA at Centro Colombo Americano Pereira, Cartago. And today I'm going to share this reading with you all. The first time Matilde visited the farm, she thought it's too remote. The isolation made her anxious. He didn't have a car back then, in 1947, so they crossed the 15 miles from Meknes on an old cart driven by a gypsy. Amin paid no attention to the discomfort of the wooden bench, nor to the dust that made his wife cough. He had eyes only for the landscape. He was eager to reach the state that his father had left him. In 1935, after years spent working as a translator in the colonial army, Kadur Bilaj had purchased these hectares of stony ground. He had told his son how he hoped to turn it into a flourishing farm that would feed generations of Bilaj's children. Amin remembered his father's gaze, his unwavering voice as he described his plans for the farm. Acres of vines, he had explained, and whole hectares given over the cereals. They would build a house on the sunniest part of the hill, surrounded by the fruit trees. The driveway would be lined with almond trees. Kadur was proud that this land would one day belong to his son. Our land, he uttered these words not in the way of nationalist or colonist, in the name of moral principles or an ideal, but simply as a landowner who was happy to own land. Old Bilaj wanted to be buried here. He wanted his children to be buried here. He wanted this land to nurture him and to be his last resting place. He died in 1939, while his son was training with the Spahi Regiment, proudly wearing the burnous and the sirwal before leaving for the front. Amin, the eldest son, and now the head of the family, rented the land to a Frenchman born in Algeria. When Mathilde asked why he had died of his father-in-law she had never met, Amin touched his belly and silently nodded. Later Mathilde found out what had happened. After returning from Verdun, Kadur Bilaj suffered with chronic stomach pains that no Moroccan healer or European doctor was able to allay. So this man, who boasted of his love of reason, his education, his talent for foreign languages, dragged himself, weighed
down by shame and despair to a basement occupied by a chauffeur. The sorceress tried to convince him that he was bewitched, that some powerful enemy was responsible for his suffering. She handed him a sheet of paper, folded in four, containing some saffron yellow powder. That evening, he drank the remedy diluted in water, and he died a few hours later in terrible pain. The family didn't like to talk about it. They were ashamed of the father's naivety and of the circumstances of his death. For the venerable officer had emptied his bowls on the patio of the house, his white jalaba soaked with soot. This day, in April 1947, Amin smiled at Matilde and told the driver to speed up. The gypsy rubbed his dirty bare feet together and whipped the mule even harder. Matilde flinched. The man's violence towards the animal revolted her. He clicked his tongue, "Rah!" and brought the lash down on the mule's skeletal rump. It was spring, and Matilde was 2 months pregnant. The fields were covered in marigolds, mallows, and starflowers. A cool breeze shook the sunflowers. On both sides of the road, they saw the houses of French colonists who had been here for 20 or 30 years, and whose plantations stretched gently down to the horizon. Most of them had come from Algeria, and the authorities had granted them the best and the biggest plots of land. Reaching out with one hand while using the other as a visor to shield his eyes from the midday sun, Amin contemplated the vast expanse. Then he pointed to a line of cypresses that encircled the estate of Roger Mariani, who had made his fortune as a wine maker and pig farmer. From the road, they couldn't see the house or even the acres of vines, but Matilda had no difficulty imagining the wealth of his father, a wealth that filled her with hope for her own future. The serenely beautiful landscape reminded her of an engraving hung above the piano at her music teacher's house in Mulhouse. She remembered this man telling her, "It is in Tuscany, mademoiselle. Perhaps one day you will go to Italy." Thank you very much. I hope you enjoyed the reading. And remember that if you want to go to the United States, do not hesitate to contact Education USA. Bueno, agradecemos a Fernando quien ha realizado la lectura desde el Colombo americano en inglés. Y ahora vamos a dar el paso a Nelly de la Universidad del Área Andina, quien realizará la lectura en español. Muy buenas tardes, les habla Nelly Herrera Vargas, soy coordinadora en la Biblioteca Otto Morales Benítez en la seccional Pereira. En este momento estamos ubicados en el Cráter Living Lab. Este es un nuevo escenario que tenemos desde Área Andina para toda la comunidad pereirana. Hago parte de lecturas trilingües, en este caso me corresponde la parte en español. Hoy con un fragmento muy especial, El país de los otros, de Leila Shimani, primera parte, Guerra, guerra, guerra. La primera vez que Matilde fue a la finca pensó, ¿qué lejos está? Le preocupaba ese aislamiento. Corría el año 1947, no tenía coche y habían realizado el trayecto de 25 kilómetros desde Magnés en una carretera conducida por un gitano. A Amin no le importaba la incomodidad del banco de madera ni que su mujer tosiera por el polvo que la vieja tartana levantaba a su paso. Solo estaba pendiente del paisaje, ansioso por llegar a las tierras que su padre le había encomendado. En 1935, tras años de trabajar como intérprete
para el ejército colonial, Kadur Belhaj compró varias hectáreas de tierras cubiertas de rocalla. Confesaba a su hijo sus esperanzas convirtiéndolas en una hacienda floreciente que alimentaba a varias generaciones de los Belhaj. Amin recordaba la mirada de su padre, su voz firme mientras exponía sus proyectos agrícolas. Una plantación de viñedos, le explicaba, y varias hectáreas dedicadas a cereales. En la parte más soleada de la colina, construiría una casa, rodeada de árboles frutales y de unas cuantas hileras de almendros. Kadur estaba orgulloso de que le perteneciera. Nuestra tierra, pronunciaba esas palabras, no a la manera de los nacionalistas ni de los colonos, en nombre de unos principios morales o de un ideal, sino como un propietario contento de su legítimo derecho. El viejo Belhaj quería que lo encontraran allí, y a sus hijos también, que esa tierra lo alimentara y acogiera en su última morada, pero murió en 1959, mientras su hijo se alistaba para el regimiento de los espíes, vistiendo con orgullo su uniforme, la capa y los aragüeyes. Antes de salir hacia el frente, Amin, el primogénito, y a partir de entonces, cabeza de la familia, arrendó la propiedad a un francés originario de Argelia. Cuando Matilde preguntó de qué había fallecido el suegro que ella no había conocido, Amin se tocó el estómago e inclinó la cabeza en silencio. Más adelante se enteraría de lo que había ocurrido. Desde su regreso de Verdún, Kadur Belhaj padecía de unos dolores de estómago crónicos que ningún curandero marroquí europeo había conseguido calmar. Él, que se preciaba de ser un hombre razonable, orgulloso de la educación recibida y de su talento para los idiomas, desesperado y avergonzado, se había humillado hasta el extremo de bajar a un sótano miserable donde atendía una chufa. La hechicera y vidente lo convenció de que alguien que lo odiaba le había echado un sortilegio y un temible enemigo le había provocado ese dolor. Le dio un papelito doblado en 4 que contenía unos polvos de color amarillo azafrán. Esa misma noche, Kadur los disolvió en agua y se los bebió. Pocas horas después, en medio de un sufrimiento atroz, murió. A la familia no le gustaba hablar de ello. Les avergonzaba la ingenuidad del padre y las circunstancias de su muerte, pues el venerable oficial se había vaciado en mitad del patio de la casa, empapado de mierda en su chilapa blanca. En ese día de abril de 1947, Amin sonreía a su esposa y metía prisa al cochero, que se frotaba los pies descalzos y sucios, uno contra el otro. El gitano azotó la mula con más fuerza y Matilde dio un respingo. La violencia de aquel hombre la indignaba. Chasqueaba la lengua, ¡arre!, hacia resaltar el látigo contra la chupa esquelética del animal. Era primavera y Matilde estaba encinta de 2 meses. Los campos lucían cubiertos de caléndulas, malvas y borrajas. Una brisa fresca agitaba los tallos de los girasoles. A cada lado del camino, las plantaciones de los colonos franceses establecidas allí desde hacía 20 años se extendían en una suave ondulación hacia el horizonte. La mayoría de ellos procedían de Argelia y las autoridades coloniales les habían concedido las mejores tierras y las mayores superficies. Amin
extendió un brazo y se puso la mano del otro a modo de víscera para proteger del sol del mediodía y conservar y contemplar la vasta extensión que se ofrecía ante él. Con el índice mostró a su esposa una hilera de cipreses que rodeaban la finca de Roger Mirani, que había hecho fortuna con el vino y la crianza de cerdos. Desde el camino no se veía ni la casa del dueño, ni la extensión de los viñedos. Pero a Matilde no le gustaba imaginar la riqueza de aquel campesino que llenaba de esperanza sobre su propia futura fortuna. El paisaje de una belleza serena. Les surgió un grabado que colgaba de la pared junto al piano en casa de su profesor de música, Moore House. Recordó las explicaciones que le había dado sobre la lámina. Esa toscana, señorita, quizás algún día vaya usted a Italia. La mula se detuvo a pacer la hierba que crecía en el borde del camino. No parecía dispuesta a subir la cuesta, seguía erguida entre ellos, cubierta de grandes pedruscos blancos. Curioso, el cochero se incorporó y colmó a la bestia de insultos y de golpes. Matilde sintió las lágrimas asomarle a los ojos, intentó contener el llanto y se acurrucó contra su marido, que pensó que ese gesto de ternura estaba fuera de lugar. ¿Qué pasa?, le preguntó él. Dile que deje de golpear esa pobre mula. Matilde pasó su mano sobre el hombro del gitano y se quedó mirándolo, como un niño que intentara calmar a un adulto furioso. Pero el cochero aumentó su violencia. Lo lanzó y escupitajó el suelo, levantó el brazo y le dijo: ¿Tú también quieres probar el látigo? El humor cambió y el paisaje también. Llegaron a lo alto de la colina, cuyos flancos yelmos carecían de todo, ni flores, ni cipreses, apenas algunos olivos que sobrevivían a mitad del roquedal. Aquella colina desprendía una sensación de esterilidad. Eso ya no era Toscana, pensó Matilde, sino el lejano oeste de los vaqueros. Se bajaron de la carretera y caminaron hasta una casucha blanca sin ningún encanto, cuyo tejado consistía en una vulgar lámina de hojalata. No era una casa, sino una breve sucesión de pequeños cuartuchos, sombríos y húmedos. La única ventana situada en lo alto para protegerse de la invasión de las alimañas dejaba penetrar una luz muy tenue. En las paredes, Matilde observó a unos anchos cercos verdosos provocados por las últimas lluvias. El anterior inquilino vivía solo, pues su mujer había regresado a Nimes tras haber perdido a un hijo, y jamás se le ocurrió convertir esa casa en un lugar cálido y acogedor para la familia. Matilde, a pesar de la tibieza del clima, se sintió helada. Los proyectos que con su marido le había expresado la llenaban de desasosiego. La misma turbación le había invadido el 1 de marzo de 1946, al aterrizar en Rabat. A pesar del rabioso azul del cielo, la alegría de encontrarse con su marido y la satisfacción de haber huido de su destino, sintió miedo. El viaje había durado 2 días, de Estrasburgo a París, de París a Marsella, de Marsella a Argel, donde había embarcado un viejo avión Junkers y visto de cerca la muerte. Sentada en un incómodo banco en medio de unos hombres de mirada cansada por los años de guerra, le costó reprimir el deseo de gritar. Durante el vuelo lloró, vomitó, rezó a Dios.
En su boca se mezclaron los sabores de la sal y de la bilis. Estaba triste, no tanto ante la idea de morir en los cielos de África, sino de aparecer con un vestido arrugado y manchado en vómitos. En la pista de aterrizaje, donde la esperaba el hombre de su vida, finalmente aterrizó sana y salva. Allí estaba Amin, más apuesto que nunca, bajo ese cielo de un azul tan profundo que se hubiera dicho que lo habían lavado a fondo. Su marido la besó en la mejilla, atento a las miradas de los demás pasajeros. La agarró del brazo de un modo que era a la vez sensual y amenazador, como si quisiera controlarla. Tomaron un taxi y Matilde se apretó contra el cuerpo de su marido, al que por fin sentía tenso por el deseo, por el pálpito de ella. «Dormiremos esta noche en el hotel», anunció dirigiéndose al conductor, y como para demostrar su moralidad añadió: «Es mi esposa, acabamos de reencontrarnos». Rabat era una ciudad pequeña, blanca y solar, cuya elegancia lo sorprendió. Contempló embelesada las fachadas de estilo Art Deco de los edificios del centro y pegó la nariz al cristal de la ventanilla del taxi para ver mejor a las bellas mujeres que caminaban por Cours Logate luciendo sombreros conjuntados con los zapatos y guantes. Había obras por todos lados, ante las cuales unos hombres vestidos de harapos esperaban pidiendo trabajo. Vio a unas monjas caminar con el pelo cortado como un chico. Se reía montada sobre un burro del que tiraba un hombre negro. Por primera vez en su vida, Matilde respiraba el viento salado del océano Atlántico. La luz empezó a palidecer, dominando el rosa y los tonos aterciopelados. Sintió sueño y se disponía a reclinar la cabeza sobre el hombro de su marido, cuando éste anunció que habían llegado. No salieron de la habitación del hotel durante 2 días. Ella se sentía con tanta curiosidad por las personas y los lugares. Se negó a abrir los postigios. No se cansaba de las manos de Amin, de su boca, de su olor, de su piel parecido ahora lo entendía, al aire de ese país. Él ejercía sobre ella un auténtico hechizo y le suplicaba que no saliera de su cuerpo, que se quedara en él, incluso para dormir, incluso para hablar el mayor parte de su tiempo posible. La madre de Matilde decía que su sufrimiento y la vergüenza reactivaban el recuerdo de nuestra condición de animales. Pero nadie le había hablado de ese placer. Durante la guerra y en las noches de desolación y tristeza, Matilde gozaba en la cama helada de su dormitorio, en el piso de arriba de la casa de sus padres. Cuando sonaba la sirena que anunciaba un bombardeo y empezaba a oír el zumbido de un avión, salía corriendo, no para sobrevivir, sino para colmar su deseo. Cada vez que sentía miedo, subía a su dormitorio cuya puerta no se podía cerrar, aunque no le importaba que alguien la sorprendiera. De todos modos, el resto de la familia se agrupaba en los sótanos. Querían morir juntos como animales. Ella se tumbaba en la cama y a gozar era el único medio de calmar su miedo, controlarlo, tomar las riendas, dominar la guerra. Echada sobre las sábanas sucias, pensaba en los hombres que atravesaban las llanuras armados con fusiles, privados de mujeres, del mismo modo que ella se sentía privada de un hombre. Y, mientras se acariciaba, se imaginaba la inmensidad de ese deseo insatisfecho, ese apetito de amor y de posesión que se había apoderado de la tierra entera. La idea
de esa lubricidad infinita la sumía en un estado de éxtasis. Echaba la cabeza hacia atrás y con los ojos desorbitados imaginaba legiones de hombres que llegaban a ella, la tomaban agradecidos. Para Matilde, miedo y placer se confundían. Y los momentos de peligro siempre afloraba esa idea. Al cabo de 2 días con sus noches, Amin, muerto de hambre y de sed, tuvo que sacarla casi a la fuerza de la cama para que aceptara sentarse a comer en la terraza del hotel. E incluso allí, mientras el vino le calentaba el corazón, pensaba en el lugar que su marido ocuparía más tarde, entre sus muslos, pero él había adoptado una expresión seria. Devoró la mitad del pollo que le habían servido, comiéndoselo con los dedos, y quiso hablar del porvenir. No subió con ella a la habitación y le indignó que ella le propusiera una siesta. Se ausentó varias veces para hacer unas llamadas de teléfono. Cuando ella le preguntó con quién había hablado y cuándo se marcharían de Rabat y del hotel, él se mostró muy impreciso. Todo irá bien, le dijo. Lo solucionaré. Al cabo de una semana, una tarde que Matilda había pasado sola, Amin entró a la habitación del hotel nervioso, disgustado. Ella lo cubrió de caricias y se sentó en sus rodillas. Apenas se había humedecido los labios con la cerveza que ella le había servido cuando le dijo: «Tengo una mala noticia. Debemos esperar algunos meses antes de establecernos en la finca. He hablado con el inquilino y se niega a marcharse hasta que finalice su contrato de arrendamiento. He intentado encontrar un piso en Meknes, pero todavía no hay muchos refugiados y no hay nada en alquiler y a un precio razonable». Ella se sintió desamparada. «¿Qué haremos entonces? Nos iremos a vivir a la casa de mi madre, hasta que se marche el inquilino». Matilde se puso en pie y de un salto y se echó a reír. «¿No estarás hablando en serio?». Para ella, esa situación era ridícula y movía a burla. Un hombre como él, capaz de poseerla como lo había hecho la noche anterior, aceptaba vivir en casa de su madre. ¿Cómo era eso posible? Pero él no estaba para bromas. No se levantó para no tener que asumir la diferencia de estatura entre su mujer y él. Con una voz helada y la vista fija al suelo del terrazo, afirmó: «Aquí las cosas son así». A menudo oiría esa frase. En ese instante comprendió que era una extranjera, una mujer, una esposa, un ser a merced de los otros. Él ahora estaba en su territorio. Él era quien explicaba las normas, quien decía lo que había que hacer, quien trazaba las fronteras del pudor, de la vergüenza y del decoro. En Alsacia, él era un extranjero, un hombre de paso que no había de hacerse notar. Cuando se conocieron en el otoño de 1944, ella le había servido de guía y de protectora. El regimiento de Amin, estacionado en su pueblo, a unos cuantos kilómetros de Mulhouse, debía esperar varios días para avanzar hacia este. Cuando los militares se presentaron allí, entre todas las chicas que rodearon el jeep, Matilde era la más alta. Tenía unos hombros anchos y unas pantorrillas de chico. Su mirada era verde como el agua de manantiales de Meknes y no dejaba de observar a mí. Durante toda la semana que él pasó en el pueblo, ella lo acompañó a pasear. Le presentó a sus amigos y le enseñó algunos juegos de cartas. Ella le secaba la cabeza y la tez de él era lo más oscura que nadie hubiera podido imaginar.
Era tan guapo que Matilde temía que alguna chica se lo quitara, que fuera una ilusión. Jamás había sentido algo así por nadie, ni por el profesor de piano, que estuvo 14 años, ni por su primo Alain, que le metía la mano debajo del vestido y robaba para ella cerezas a orillas del Rin. Pero ahora ella era la que estaba en tierra de él y se sintió desvalida. Bueno, hemos llegado al final de esta lectura contagiosa y maravillosa que hemos podido recorrer. Cordialmente invitados para que nos sigan. Mensualmente estamos con lecturas trilingües y esta es la oportunidad para que ustedes nos sigan y podamos continuar en este maravilloso mundo de la cultura. Feliz tarde para todos. Agradecemos la lectura realizada por Nelly y vamos a dar paso a la lectura en francés con nuestra coordinadora académica, Lucie Prior. Bonjour, je m'appelle Lucie Prior, coordinatrice académique de l'Alliance française de Pereira. La première fois que Mathilde visita la ferme, elle pensa « C'est trop loin ». Un tel isolement l'inquiétait. À l'époque, en 1947, ils ne possédaient pas de voiture et ils avaient parcouru les 25 km qui les séparaient de Meknès sur une vieille trotteuse, conduite par un gitan. Amine ne prêtait pas attention à l'inconfort du banc en bois, ni à la poussière qui faisait tousser sa femme. Il n'avait d'yeux que pour le paysage, et il se montrait impatient d'arriver sur les terres que son père lui avait confiées. En 1935, après des années de labeur comme traducteur dans l'armée coloniale, Kadour Belhaj avait acheté ces hectares de terre couvertes de rocailles. Il avait raconté à son fils son espoir d'en faire une exploitation florissante qui pourrait nourrir des générations d'enfants Belhaj. Amine se souvenait du regard de son père, de sa voix qui ne tremblait pas quand il exposait ses projets pour la ferme. Des arpents de vigne, lui avait-il expliqué, et des hectares entiers dévolus aux céréales. Sur la partie la plus ensoleillée de la colline, il faudrait construire une maison, entourée d'arbres fruitiers et de quelques allées d'amandiers. Kadour était fier de cette terre, que cette terre soit à lui. Notre terre. Il prononçait ces mots, non pas à la manière des nationalistes ou des colons, au nom des principes moraux ou d'un idéal, mais comme un propriétaire heureux de son banc droit. Le vieux Belhaj voulait être enterré ici, et qu'y soient enterrés ses enfants, que cette terre le nourrisse et qu'elle abrite sa dernière demeure. Mais il mourut en 1935, alors que son fils était engagé dans le régiment des Spahis et portait fièrement le Bournou et le Sarouel. Avant de partir sur le front, Amine, fils aîné et désormais chef de famille, loua le domaine à un Français originaire d'Algérie. Quand Mathilde demanda de quoi était mort ce beau-père, qu'elle n'avait pas connu, Amine toucha son estomac et il hochait la tête en silence. Plus tard, Mathilde apprit ce qui était arrivé. Kadour Belhaj souffrait, depuis son retour de Verdun, de maux de ventre chroniques et aucun guérisseur marocain ou européen n'était parvenu à le soulager. Lui qui se vantait d'être un homme de raison, fier de son éducation et de son talent pour les langues étrangères, s'était traîné, honteux et désespéré, dans le sol qu'occupait une chouafa. La sorcière avait tenté de le convaincre qu'il était envoûté, qu'on lui en voulait et que cette douleur était le fait d'un ennemi redoutable. Elle lui avait tendu une feuille de papier pliée en 4 qui contenait une poudre jaune safran. Le soir même, il avait bu le remède dilué dans de l'eau et il était mort en quelques heures dans des souffrances atroces. La famille n'aimait pas en parler. On avait honte de la naïveté du père et des circonstances de son décès, car le vénérable officier s'était vidé dans le patio de la maison sa djellaba blanche trempée de merde. En ce jour d'avril 1947, Amine sourit à Mathilde et il pressa le cocher qui frottait ses pieds sales et nus l'un contre l'autre. Le paysan fouetta la mule avec plus de vigueur et Mathilde sursauta. La violence du gitan la révoltait. Il faisait claquer sa langue, rah, et il abattait son fouet contre la croupe squelettique de la bête. C'était le printemps et Mathilde était enceinte de 2 mois. Les champs étaient couverts de soucis, de mauves et de bourraches. Un vent frais agitait les tiges des tournesols.
De chaque côté de la roue se trouvaient les propriétés des colons français, installés ici depuis 20 ou 30 ans, et dont les plantations s'étendaient en pente douce jusqu'à l'horizon. La plupart venaient d'Algérie, et les autorités leur avaient octroyé les meilleures terres et les plus grandes superficies. Amine tendit un bras et il mit son autre main en visière au-dessus de ses yeux pour se protéger du soleil de midi et contempler la vaste étendue qui s'offrait à lui. De l'index, il montra à sa femme une allée de cyprès qui ceignait la propriété de Roger Mariani et qui avait fait fortune dans le vin et l'élevage des porcs. Depuis la route, elle ne pouvait pas voir la maison de maître, ni même les harpans de vigne. Mais Mathilde n'avait aucun mal à imaginer la richesse de ce paysan, richesse qui la remplissait d'espoir sur son propre sort. Le paysage, d'une beauté sereine, lui rappelait une gravure accrochée au-dessus du piano chez son professeur de musique à Mulhouse. Elle se souvient des explications de celui-ci. « C'est en Toscane, mademoiselle. Un jour peut-être irez-vous en Italie ?» La mule s'arrêta et se mit à brouter de l'herbe qui poussait sur le bord du chemin. Elle n'avait aucune intention de gravir la pente qui leur faisait face et qui était couverte de grosses pierres blanches. Furieux, le cocher se redressa et il agonie, la bête d'insulter de coups. Mathilde sentit les larmes monter à ses paupières. Elle essaya de se retenir. Elle se colla contre son mari qui trouvait sa tendresse déplacée. « Qu'est-ce que tu as » demanda Amine. « Dis-lui d'arrêter de frapper cette pauvre mule. » Mathilde posa sa main sur l'épaule du gitan et le regarda, comme un enfant qui cherche à amadouer un parent furieux. Mais le cocher redoubla sa violence. Il cracha par terre, leva le bras et dit « Tu veux tâter du fouet, toi aussi ?» L'humeur changea, et aussi le paysage. Ils arrivèrent au sommet d'une colline aux flancs râpés. Plus de fleurs, plus de cyprès, à peine quelques oliviers qui survivaient au milieu de la rocaille. Une impression de stérilité se dégageait de cette colline. On n'était plus en Toscane, pensa Mathilde, mais au Far West. Ils descendirent de la carriole et ils marchèrent jusqu'à une petite bâtisse blanche et sans charme dont le toit consistait à un vulgaire morceau de tôle. Ce n'était pas une maison, mais une sommaire enfilade de pièces de petite taille, sombres et humides. L'unique fenêtre, placée très haut pour se protéger des invasions des nuisibles, laissait pénétrer une faible lumière. Sur les murs, Mathilde remarqua de larges auréoles verdâtres provoquées par les dernières pluies. L'ancien locataire vivait seul. Sa femme était rentrée à Nîmes après avoir perdu un enfant et il n'avait jamais songé à faire de ce bâtiment un endroit chaleureux susceptible d'accueillir une famille. Mathilde, malgré la douleur de l'air, se sentit glacée. Les projets qu'Amine lui exposait la remplissaient d'inquiétude. Le même désarroi l'avait saisie quand elle avait atterri à Rabat le 1er mars 1946. Malgré le ciel désespérément bleu, malgré la joie de retrouver son mari et la fierté d'avoir échappé à son destin, elle avait eu peur. Elle avait voyagé pendant 2 jours, de Strasbourg à Paris, de Paris à Marseille, puis de Marseille à Alger, où elle avait embarqué dans un vieux Junkers et avait cru mourir. Assise sur un banc inconfortable, au milieu d'hommes au regard fatigués avec des années de guerre, elle avait eu du mal à retenir ses cris. Pendant le vol, elle pleura, elle vomit, elle pria Dieu. Dans sa bouche se mêlèrent le goût de la bile et celui du sel. Non pas tant de mourir au-dessus de l'Afrique, mais à l'idée d'apparaître sur le quai où l'attendait l'homme de sa vie, dans une robe fripée et maculée de vomi. Finalement, elle atterrit, saine et sauve, et Amine était là, plus beau que jamais, sous ce ciel d'un bleu profond qu'on aurait dit qu'il avait été lavé à grande eau. Son mari l'embrassa sur les joues, attentif au regard des autres passagers. Il lui saisit le bras droit d'une façon qui était à la fois sensuelle et menaçante. Il semblait vouloir la contrôler. Ils prirent un taxi, et Mathilde se serra contre le corps d'Amine, qu'elle sentait, enfin, tendue de désir, affamée d'elle. « Nous allons dormir à l'hôtel ce soir, » annonça-t-il à l'adresse du chauffeur. Et, comme s'il voulait prouver sa moralité, il ajouta « C'est ma femme, nous venons de nous retrouver. » Rabat était une petite ville, blanche et solaire, dont l'élégance surprit Mathilde.
Elle contempla avec ravissement les façades art déco des immeubles du centre et elle colla son nez contre la vitre pour mieux voir les jolies femmes qui descendaient le cours Lyautey, leurs gants assortis à leurs chaussures et à leurs chapeaux. Partout, des travaux, des immeubles en chantier, devant lesquels les hommes en haillons venaient demander du travail. Là, des bonnes sœurs marchaient à côté des deux paysannes, portant sur leur dos des fagots. Une petite fille, à qui on avait coupé les cheveux à la garçonne, riait sur un âne qu'un homme noir tirait. Pour la première fois de sa vie, Mathilde respirait le vent salé de l'Atlantique. La nuit faiblit, gagne en rose et en velouté. Elle avait sommeil et elle s'apprêtait à poser sa tête sur l'épaule de son mari, quand celui-ci annonça qu'on était arrivé. Ils ne sortirent pas de la chambre pendant 2 jours. Elle, qui était pourtant si curieuse des autres et du dehors, refusa d'ouvrir les volets. Elle ne se lassait pas des mains d'Amine, de sa bouche, de l'odeur de sa peau, qui, elle le comprenait maintenant, avait à voir avec l'air de ce pays. Il exerçait sur elle un véritable envoûtement, et elle le suppliait de rester en elle aussi longtemps que possible, même pour dormir, et même pour parler. La mère de Mathilde disait que c'était la souffrance et la honte qui ravivaient le souvenir de notre condition d'animal. Mais jamais on ne lui avait parlé de ce plaisir-là. Pendant la guerre, les soirs de désolation et de tristesse, Mathilde se faisait jouir dans le lit glacé de sa chambre à l'étage. Lorsque retentissait l'alarme qui annonçait les bombes, quand commençaient à se faire entendre les vrombissements d'un avion, Mathilde courait, non pas pour sa survie, mais pour assouvir son désir. À chaque fois qu'elle avait peur, elle montait dans sa chambre, dont la porte ne fermait pas, mais elle se fichait bien que quelqu'un la surprenne. De toute façon, les autres aimaient rester groupés dans les trous ou dans les sous-sols. Ils voulaient mourir ensemble, comme des bêtes. Elle s'allongeait sur son lit, et jouir était le seul moyen de calmer la peur, de la contrôler, de prendre le pouvoir sur la guerre. Allongée sur les draps sales, elle pensait aux hommes qui partout traversaient des plaines, armés de fusils, des hommes privés de femmes comme elle était privée d'hommes. Et tandis qu'elle appuyait sur son sexe, elle se figurait l'immensité de ce désir inassouvi, cette fin d'amour et de possession qui avait saisi la terre entière. L'idée de cette lubricité infinie la plongeait dans un état d'extase. Elle jetait la tête en arrière et, les yeux révulsés, elle imaginait des légions d'hommes venir à elle, la prendre, la remercier. Pour elle, peur et plaisir se confondaient, et dans les moments de danger, sa première pensée était toujours celle-là. Au bout de 2 jours et 2 nuits, Amine dut presque la tirer du lit, mort de soif et de faim, pour qu'elle accepte de s'attabler à la terrasse de l'hôtel. Et là encore, tandis que le vin lui réchauffait le cœur, elle pensait à la place qu'Amine, bientôt, reviendrait combler entre ses cuisses. Mais son mari avait pris un air sérieux. Il dévora la moitié d'un poulet avec ses mains et voulut parler d'avenir. Il ne remonta pas avec elle dans la chambre et s'offusqua qu'elle lui propose une sieste. Plusieurs fois, il s'absenta pour passer des coups de téléphone. Quand elle lui demanda à qui il avait parlé, quand il quittait Rabat et l'hôtel, il se montra très vague. « Tout ira très bien, » lui disait-il. « Je vais tout arranger. » Au bout d'une semaine, alors que Mathilde avait passé l'après-midi seule, il rentra dans la chambre nerveux, contrarié. Mathilde le couvrit de caresses et s'assit sur ses genoux. Il trempa ses lèvres dans le verre de bière qu'elle lui avait servi et il dit « J'ai une mauvaise nouvelle. Nous devons attendre quelques mois avant de nous installer sur notre propriété. J'ai parlé au locataire et il refuse de quitter la ferme avant la fin du bail. J'ai essayé de trouver un appartement à Meknès, mais il y a encore beaucoup de réfugiés et rien à louer pour un prix raisonnable. » Mathilde était désemparée. « Et que ferons-nous alors ? Nous allons vivre chez ma mère en attendant. » Mathilde sauta sur ses pieds et se mit à rire. « Tu n'es pas sérieux ?» Elle avait l'air de trouver la situation ridicule, hilarante. Comment un homme comme Amine, un homme capable de la posséder comme il l'avait fait cette nuit, pouvait-il lui faire croire qu'ils allaient vivre chez sa mère ? Mais Amine ne goûta pas la plaisanterie. Il resta assis pour ne pas avoir à subir la différence taille entre sa femme et lui. D'une voix glacée, les yeux fixés sur le sol en granito, il affirma « Ici, c'est comme ça. » Cette phrase,
Elle l'entendit souvent. À cet instant précis, elle comprit qu'elle était une étrangère, une femme, une épouse, un être à la merci des autres. Amine était sur son territoire à présent. C'était lui qui expliquait les règles, qui disait la marche à suivre, qui traçait les frontières de la pudeur, de la honte et de la bienséance. En Alsace, pendant la guerre, il était un étranger, un homme de passage qui devait se faire discret. Lorsqu'elle l'avait rencontré durant l'automne 1944, elle lui avait servi de guide et de protectrice. Le régiment d'Amine était stationné dans son bourg, à quelques kilomètres de Mulhouse, et ils avaient dû rentrer pendant des jours des ordres pour avancer vers l'est. De toutes les filles qui encerclèrent la Jeep le jour de leur arrivée, Mathilde était la plus grande. Elle avait les épaules larges et des mollets de jeune garçon. Son regard était vert comme l'eau des fontaines de Meknès, et elle ne quitta pas Amine des yeux. Pendant la longue semaine qu'il passa au village, elle l'accompagna en promenade. Elle lui présenta ses amis et elle lui apprit des jeux de cartes. Il faisait bien une tête de moins qu'elle et il avait la peau la plus sombre qu'on puisse imaginer. Il était tellement beau qu'elle avait peur qu'on le lui prenne. Peur qu'il ne soit une illusion. Jamais elle n'avait ressenti ça. Ni avec le professeur de piano quand elle avait 14 ans, ni avec son cousin Alain, qui mettait sa main sous sa robe et volait pour elle des cerises au bord du Rhin. Mais arrivée ici, sur sa terre à lui, elle se sentit démunie. Agradecemos a todos los lectores que han realizado esta lectura en inglés, en español y en francés, volviendo a recordar la importancia de la sonoridad en la literatura para acercar las diferentes culturas a través de una obra artística, especialmente de Leila Islami, que es una escritora reconocida en el mundo árabe y en el mundo francófono. Especialmente por las temáticas feministas, la incursión de la mujer en la sociedad, lo cual nos recuerda la importancia de destacar y reivindicar el rol de la mujer dentro de la sociedad y más a través de la lectura que puede conectar con las emociones de los lectores. Una vez más, los invitamos a estar pendientes de las actividades culturales de la Alianza Francesa, especialmente en este mes de marzo que ya viene terminando, pero también en los demás meses del año, donde tendremos actividades frecuentes como cortocircuito, hablemos de BD, tendremos música en los próximos meses, así que sé que todos lo están esperando y bueno, muchas gracias por este espacio.